কাৰাবন্দিত্বৰ অৱসান, দুখমুক্ত কেজৰিৱাল। দিল্লীৰ সুৰানীতি গোচৰত দুখমুক্ত অৰবিন্দ কেজৰিৱাল। মনীষ চিচোদিয়াকো দুখমুক্ত ঘোষণা। দিল্লীৰ বহু চৰ্চিত সুৰানীতি কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত তদন্তকাৰী সংস্থাই আৰম্ভ কৰিছিল তদন্ত। তদন্তৰ অন্তত 2022 চনত CBIয়ে প্ৰথমে অভিযোগনামা দাখিল কৰি পৰৱৰ্তী সময়ত একাধিক অভিযোগনামা দাখিল কৰাত কাৰাবন্দী হ'ব লগা হয় অৰবিন্দ কেজৰিৱাল সহ 23 আপ নেতা। 26 ফেব্ৰুৱাৰী 2023 উপ মুখ্যমন্ত্ৰী মনীষ চিচোদিয়াক গ্ৰেপ্তাৰ। 21 মাৰ্চ 2024 অৰবিন্দ কেজৰিৱালক গ্ৰেপ্তাৰ। প্ৰায় 5 মাহ জেলত বন্দী কেজৰিৱাল আৰু প্ৰায় 17 মাহ জেলত বন্দী চিচোদিয়া। সুৰানীতি গোচৰত অৰবিন্দ কেজৰিৱাল সহ বহু নেতা অভিযুক্ত হোৱাৰ পাছত 2025 দিল্লীৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত বেয়াকৈ মুখ থেকেচা খাইছিল আপ আৰু অৱশেষত কাৰাবন্দিত্বৰ অৱসান ঘটিল। আদালতৰ ৰায়ৰ পাছতেই আৱেগিক অৰবিন্দ কেজৰিৱাল। জনতাৰ সন্মুখতেই কান্দোনত ভাগি পৰিল কেজৰিৱাল। কপা কপা মাতেৰে কেজৰিৱালে ক'লে, মই দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত নহয়। আদালতেও ক'লে কেজৰিৱাল মনীষ চিচোদিয়া সৎ। আমি সদায় সত্যক প্ৰাধান্য দি আহিছোঁ। ভাৰতীয় আইনৰ ওপৰত আমাৰ সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস আছে। हम हमेशा कहते थे सत्य की जीत होती है। हमें भारतीय न्याय प्रणाली पे भरोसा है। मैं जज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारे साथ न्याय किया, सत्य की जीत हुई। मैं हमेशा कहता था कि भगवान हमारे साथ है। मोदी जी ने और अमित शाह जी ने मिल के आजाद भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र रचा। आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े 5 नेताओं को जेल में डाल दिया गया। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूँ, सत्ता के लिए इस तरह से खिलवाड़ मत कीजिए। देश के साथ इस तरह से संविधान के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आपको सत्ता चाहिए, अच्छे काम कीजिए। অৰবিন্দ কেজৰিৱালে লগতে কয়, দেশত বহুত সমস্যা আছে। ভুৱা গোচৰ জাপি দিয়াৰ বিপৰীতে চৰকাৰে উন্নয়নমূলক কামত গুৰুত্ব দিয়ক। কান্দোনত ভাগি পৰা অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ কাষত থিয় হৈ থকা মনীষ চিচোদিয়াই কেজৰিৱালক সাৱটি সান্তনা দিলে। ইডি CBIক ব্যৱহাৰ কৰি চৰকাৰ গঠনৰ অভিসন্ধি অথলে যোৱা বুলি মন্তব্য মনীষ চিচোদিয়াৰ। চিচোদিয়াই কয়, সত্যৰ সদায় জয়। আকৌ এবাৰ আম্বেদকাৰৰ দূৰদৰ্শী চিন্তাধাৰা আৰু তেওঁ সৃষ্টি কৰা সংবিধানৰ বাবে মই গৌৰৱান্বিত বুলি মন্তব্য চিচোদিয়াৰ। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী, তেওঁৰ দল আৰু তেওঁৰ সংস্থাসমূহে আমাক অসৎ বুলি প্ৰমাণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰাৰ পাছতো আজি প্ৰমাণিত হৈছে অৰবিন্দ কেজৰিৱাল তথা আপৰ কৰ্মী দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত নহয়। आज देश की राजनीति के लिए बहुत इम्पोर्टेंट दिन है ये कि नरेंद्र मोदी जी ईडी के दम पर, CBI के दम पर जो सत्ता में बने रहने का षड्यंत्र रच रहे थे, वो षड्यंत्र नाकाम हुआ। कोई भी विपक्षी पार्टी का नेता अगर ईमानदारी से काम कर रहा है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदारी से काम कर रही थी और नरेंद्र मोदी जी ने ईडी और CBI का इस्तेमाल करके हमें जेल में भिजवा दिया। क्या मिला उनको? और आज ऑनरेबल जज ने बहुत सटीक तरीके से बोल दिया कि ये केस ट्रायल के लायक नहीं है। ये केस ट्रायल के लायक ही नहीं है। मोदी जी ने ऐसा केस बनवाया झूठ के आधार पर कि CBI ऑफिसर जिसने बनाया था उसके ऊपर इंक्वायरी सेटअप हो गई है। उल्लेख्य जे उपयुक्त तथ्य साक्ष्यर अभावत दुखमुक्त हल केजरीवाल और आप नेता। राउज एभिनिउ आदालतर विशेष न्यायाधीश जितेन्द्र सिंहे उपयुक्त प्रमाण अबिहने दुगराकी नेताक जड़ित करात CBIक तीव्र धमक दिए। CBIয়ে কোনো সুনিৰ্দিষ্ট প্ৰমাণ অবিহনে দুইগৰাকী নেতাক ভুৱা গোচৰত জড়িত কৰিছিল। एक्साइज स्कैम में राउज एवेन्यू के स्पेशल कोर्ट ने सारे मुजरिमों को बरी कर दिया है।
और ये बरी तब किया है जबकि सारे साक्ष्य, सारे एविडेंस, everything which they have to say, all statements have been seen, perused by the court, and after perusing everything, it is not a apprehension, it is not a suspicion, actually it is a court who has gone through everything, and after going through everything, every statement, every document, it has held that there is no charge which is made out against Mr. Kejriwal and the other accused person, which includes Mr. Manish Sisodia. আদালতৰ ৰায়ৰ পাছতেই প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিলে অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ পত্নীও। পত্নী সুনীতা কেজৰিৱালৰ মন্তব্য, পৃথিৱীত যিয়ে যিমান শক্তিশালী নহওক কিয় ঈশ্বৰতকৈ কোনো ঊৰ্ধত নহয়, সত্যৰ সদায় জয় হয়। सबसे पहले मैं ईश्वर का धन्यवाद देना चाहूंगी। इस दुनिया में चाहे कोई कितना भी शक्तिवान हो जाए, लेकिन ईश्वर की शक्ति के ऊपर नहीं हो सकता। मैं जज साहब का भी धन्यवाद देना चाहूंगी जिन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई। अरविंद जी ने पूरा जीवन ईमानदारी से जिया है और उनका एक ही ध्येय है कि ये देश खूब तरक्की करे, लेकिन इन लोगों ने अपने सत्ता के लालच में पिछले इतने सालों से हमारे ऊपर झूठी एलिगेशंस लगाई, हमारे को तड़पाया, हमारे को, अरविंद जी को, उनके साथियों को जेल में भेजा, बहुत कष्ट दिया। কাৰাবন্দীত্বৰ অৱসানৰ পাছতেই আপ নেতাসকলৰ মাজত দেখা গৈছে আবতৰীয়া হোলী উদযাপনৰ দৃশ্য। আপ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত আনন্দত মতলীয়া হৈ নৃত্য কৰা দেখা গ'ল আপ নেতাকৰ্মী। উল্লেখ্য যে অৰবিন্দ কেজৰিৱাল সহ 23 আপ নেতাক আদালতে দুখমুক্ত ঘোষণা কৰাৰ পাছতেই কেন্দ্ৰীয় তদন্তকাৰী সংস্থাৰ নতুন পদক্ষেপ। জিলা আদালতৰ ৰায়দানৰ বিৰুদ্ধে দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হ'ব CBI। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী সময়ত এই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াই কি গতি ল'ব সেয়া পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয় হ'ব যদিও এই মুহূৰ্তত ৰাউজ এভিনিউ আদালতৰ এই ৰায় আম আদমী পাৰ্টিৰ বাবে এক ৰাজনৈতিক সকাহ বুলি পৰিগণিত হৈছে। নিউজ ডেস্ক, অসম লাইভ 24।